Sakit lang jud naon no nga nayok na kay mga ginikanan bisan tigulang na sila. Padayon jud gyapon sila silang pagpaningkamot para lang mabuhi. Sakit lang naon nga naay sila mga anak pero gisalikway sila. Dapat gani atong ginikanan basta nasa husto ng pangindaron tagaan nato sila kapahulayan. Pero karon sa panahon gyud kasagaran mao gyud ni mahitabo. Tigulang na padayon na magpapaningkamot kay naay mga anak nga abusado silang ginikanan. Kabaton lang silang mga kayahay silang kagalingon. Wala na gibiyaan na nila ilang ginikanan sa likwen nila. Wala nila na for how many years nga sila giatiman silang ginikanan para lang mabuhi sila para makabaton sila unsay gusto nila. Gihatag nila sa ginikanan kay pa-eskwela sila pero sa dihang nakahuman sila kay pasagdan gibiyaan nila ilang ginikanan nga nagpabilin sa kalisod. Grabe. Sakit lang naon. Mo na realidad gid karon sa kabataan paguban pa. Padayon silang kabuwang, padayon silang mga pinuhatan na way kapuslanan na ilang ginikanan gipasagdan la. Wala nila na kung kinsay nagatiman sila. Una nga once mawala atong ginikanan diha na nato ma-realize kung sa ilang value sa atong kinabuhi sa panahon na pa sila.